Oke, bertemu lagi dengan saya di channel saya Gede Puja 25 channel. Kali ini saya akan membawakan video cara membersihkan mesin. Ya, katanya sih ini tadi barusan dikasih tahu sama bapak saya, katanya sih kalau pengen bersih itu dikasih citron, nanti dicampur dengan air, taruh wadah gitu ya, taruh wadah citron, kasih air, terus dikasih sabun secukupnya ya, nanti diaduk, terus nanti dioleskan ke bagian mesin-mesin yang berwarna silver itu, dioleskan tapi pakai puas ya, pakai puas. Kalau misal bisa dicopot sih direndam aja ya, direndam dalam bak gitu ya, direndam bak. Nah nanti itu ditunggu sekitar 15 menitan, lalu sambil disiram terus sambil digosok-gosok gitu ya. Dan katanya sih nggak langsung gitu, butuh sering lah, sering, harus rutin gitulah membersihkan gitu ya. Dan kita coba aja ya, langsung. Oke, langsung saja ya. Salamat nga pala yung introduction. Kaya hanggang tumatapos tayo na kasi maraming salamat at pagkaon na pagkakakuhan at saka sa mga gusto pa magpaloko at ang nalagyan nyo. Yeah.
holla at the plug, 'cause the diamonds on my neck. Gold in my girl, and I'm riding with the neck. Be the gold in my girl. Holla at the plug, holla at the plug, holla at the, holla at the plug, holla at the plug, holla at the plug, 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 plug. Girl, I'm riding with a check. Holla at the plug, holla at the plug. Oke, itu tadi video dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan, dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa share ke teman kalian, dan tekan tombol lonceng di bawah agar setiap saya mengupload video keluar notif di HP kalian. Oke, sekian dari video saya, sampai jumpa. Running with a check. I let the